saobraćajne gužve, buka i izduvni gasovi. To su samo neki od boljki kako velikih, tako i malih gradova širom sveta. Ni Bonn, bivši glavni grad Nemačke, nije ostao imun na rastući sektor transporta, koji je najveći emiter gasova sa efektom staklene bašte u ovom regionu. Odlično razvijena mreža lokalnih puteva i javnog prevoza, u koji su uključeni vozovi, tramvaji i autobusi, olakšava ljudima odluku da na posao ne krenu svojim automobilom. To će u velikoj meri pomoći da se dostigne cilj koji je postavila vladajuća stranka Zelenih, da Bonn postane klimatski neutralan do 2035. godine. Actually, we have a plan to go climate neutral, and this says it is possible. It is possible to become climate neutral at 2035. So yes, I do believe this is possible, but it is only possible if we have the support from the national government and all of these political things to finance stuff, to have the possibility to do things, but we also have many things we can do just from the local perspective, and we try to do all of these things. So in the last years we had a huge palette of things we want to do, and now we're doing this step by step. Još jedna inicijativa koja postoji je da se Bonn transformiše u grad za bicikle. Kako nam objašnjava Friederike Ditsch iz vladajuće stranke, oni na sve načine pokušavaju da unaprede infrastrukturu za ljude koji koriste bicikle ili električne trotinete. Pojedine ulice se šire kako bi dobile dodatnu biciklističku traku, dok se neke ulice u centru zatvaraju za automobile, koji su prema istraživanjima još uvek glavno prevozno sredstvo. Do sada je urađeno više od 50 biciklističkih staza, a otvaraju se i nove biciklističke stanice koje nude uslugu 24 časa. We had in 2020 a vote, Radentscheid, so people signed a form and they said we want better infrastructure for bikes, because in some places it's not very good. So we had this, and then we said, okay, we signed this and we voted for it, so we have to do something. So we have to make the infrastructure better. So this is one big part, to make the tracks for bikes on the streets better, to create places where people can put their bikes safely. For example, in winter, not only free the streets from snow, but also the bicycle lanes and all of these things. We try to change step by step. It's not. We wish we could do this more quickly, but I think you can see many things already in the streets of Bonn, and we have more things we plan and more things we will do. Grad Bonn će ove i sledeće godine uložiti 50 miliona evra u zaštitu životne sredine. Na taj način žele da smanje emisiju od 2 miliona tona ugljen dioksida godišnje na nulu. Više solarnih panela i biciklističkih staza će im pomoći u tome. Velike ambicije pokazuje klimatski plan koji jasno kaže: budućnost Bonna će biti električna.